Interesante la atmósfera, It's interesting the atmosphere ¿verdad? En cómo Dios habla, and how God en speaks cómo Dios se nos revela. and how God reveals himself to us. Esta semana ha sido un poco difícil This week has been a little bit difficult para poder estar aquí, to be able to be here, para poder llegar, to be able to arrive, y casi siempre así sucede, and it seems to always happen que like cuando that. Dios quiere hacer And algo, when God wants to do cuando hay something, una palabra que Él quiere soltar, when there's a word that he wants to release, empieza a veces la lucha, ¿verdad? sometimes the struggle begins, La guerra. the war. Y este no es el tema, And this is not the teaching, pero escuchando un poquito de lo que hablaba el pastor but listening to what the pastor was speaking about, y algo que Dios ha estado tratando en nuestras and vidas. something that God's been dealing with in our Hace lives. un par de semanas A few weeks ago, asistimos en un ministerio we went to a ministry donde tuve el honor, el privilegio de poder traducir, where I had the honor and the privilege to be able to translate. y el hombre de Dios, And the man of el God, profeta, trajo un mensaje the prophet brought a message, y él and dice, he said, o más bien Dios dice, or better yet said, God said, que lo que es imposible what's impossible para los hombres for men es posible is possible para Dios. for God. Lo digo otra vez. I'll say it again. Y él les dijo, And he said, Lucas 18:27, Luke 28:27, que lo que es imposible para los hombres that what's impossible for men es posible is possible para Dios. for God. Y esa es la perspectiva, And that is the esa perception, es la mentalidad that is the mentality como hijo y hija de as a Dios son and daughter of debemos de God tener that we should have de día tras día. day after day. Yo sé que a veces enfrentamos situaciones I difíciles. know we face difficult Yo situations. sé a veces se nos presentan cosas en nuestro I camino, know that things pop up en in our nuestro journey, viaje, in our journey. y a veces esa situación, And sometimes that a situation, veces ese problema, sometimes that issue, a veces lo que está sucediendo en la familia, sometimes what's going on in a the veces lo family, que está sucediendo con los hijos, sometimes what's going on with our o a lo children, mejor lo que está sucediendo con tu or esposa, maybe what's happening with o our con tu wife, esposo, or with our husband, o en el ministerio, or within the ministry, o del ministerio de donde or vienes. the ministry where we come Yo from. sé que hay cosas que a veces se ven I know imposibles, sometimes it seems se impossible. ven muy It difíciles, seems difficult. pero lo que es imposible para los But what's hombres, impossible for lo que men, es imposible a veces para mí, what's impossible como un sometimes ser for me humano, as a man, Dios dice que es posible. God says that it's Es possible. posible It's possible cambiar to change la mentalidad the mentality de un esposo, of a husband, de un hombre of a man que era duro, that was era hard. difícil para vivir con It él, was difficult. era It was hard to difícil live with him. soportar, It was difficult to get era along. difícil tener paciencia con los hijos. It was difficult to have patience with Y a the lo mejor children. hubo un momento en tu vida There was a moment in your donde tú life pensabas era imposible that you thought it was cambiar, impossible to change. era It was imposible impossible ser to be diferente, different. pero en el transcurso de los But años throughout the han years, sucedido cosas en tu vida, things have happened in your cosas que has life. experimentado en tu matrimonio, Things that you went through que in your has marriage. experimentado con tus hijos, Things that you've gone through with que your has children. experimentado con tu That familia, you experienced with con your tus family, hermanos, with your brothers, en los ministerios in donde te the encontrabas, ministries that you were with, y lo que tú pensabas era imposible, and what you thought was impossible. Dios lo hizo posible. God made it Es possible. posible, iglesia. It is possible, Es church. posible ser diferente. It's possible to be Es different. posible ser la luz It's possible en to la be the oscuridad. light in darkness. Es posible It's possible ser to be diferente. different. Es posible It is possible ser un buen esposo. to be a good Es husband. posible It's possible ser una buena esposa. to be a good wife. Es posible It is possible estar en un ministerio to correcto. be in the correct Es ministry. posible It's possible estar en las cosas bien. to be in the right Es thing. posible It is possible hacer las cosas bien. to do things Hacer right. lo que Dios nos llama. To do what God has called us Dios to es do. bueno. God is good. Dios es fiel. God is faithful. Dios está presente. God is present. A veces pensamos que Él está lejos de nosotros. Sometimes we think that He's far Pensamos from que us. su presencia no está We believe that His porque nos presence is not encontramos present en una situación difícil. because we find ourselves in a different Pero es en esa situation. situación difícil But it's in that difficult cuando Dios está situation presente, where God is present, cuando Dios está contigo, when God is with us, cuando el favor de Dios, when the favor la of mano God, de Dios the hand of está God sobre tu vida. upon our lives. Así que tal vez So te maybe encuentras en un pozo, you find yourself in tal the vez pit. te encuentras derrotado, You find yourself tal defeated. vez te encuentras rechazado. Maybe we
find ourselves Tal vez te rejected. encuentres abandonado, Maybe we feel abandoned. pero la mano de Dios está ahí. But the hand of Pero God su is there. presencia está ahí. But the presence Pero is su there. voluntad está ahí. His will is Porque hay there. algo que Él está haciendo Because there's something that He's a través doing. de ese propósito, Through that purpose. a través de esa situación, Through that situation. a través de ese dolor, Through that a pain. través de ese sufrimiento, Through that suffering. a veces a través de ese rechazo. Even through that rejection. Porque Dios dice Because God que says, lo que los hombres rechazan, what men reject, yo lo redirijo. God receive it. Lo que el enemigo quiso usar What the enemy wanted to para use hundirte, to para drown you, destruirte, to destroy para you, matarte, to kill you, para que ya no tuvieras un so propósito. that you will no longer have Dios purpose. dice que Él lo va a usar God says, I'm going para to use lanzarte that al propósito que Él tiene para ti. that I have for you. Porque hay un propósito, Because there's purpose. hay un llamado, There is a calling. hay algo que Dios quiere hacer There's something a that God través wants de to tu do vida, through your a través life. de tu vida, It is through a your través de life. tu vida. Through your life. Y es Dios a And veces it's sometimes diciéndonos God telling us que lo que tú sientes, what you el feel, rechazo, el dolor, the rejection, the el pain, dolor, el rechazo, The la rejection, agonía, la the desesperación, desperation. el no entiendo, And I don't es Dios understand. queriéndote lanzar Is God wanting to en el take camino you into the way, hacia el palacio, unto the palace, hacia la bendición, unto the blessing, hacia el lugar unto the place donde tú te vas a posicionar. where you're going to position Escúchame yourself. muy bien. Listen to me Tal vez te carefully. encuentras en un pozo el día de hoy. Maybe you find yourself A lo in the mejor pit te today. encuentras llorando, Maybe you find te yourself encuentras crying. sufriendo, You find yourself estás de suffering. rodillas And you're on your y knees. sientes dolor. And you're in your pain. A lo mejor por una enfermedad, Maybe because of a a lo sickness. mejor porque tus hermanos no están contigo, Maybe because your brothers a are lo not mejor with porque you. te criticaron del ministerio que venías, Maybe because they criticized a you lo from the mejor ministry porque you se came from. burlaron de ti Maybe because they y mocked dijeron you. que no ibas a hacer nada. And they said you wasn't gonna Pero amount to déjame te digo, anything. iglesia, But let me tell you tarde que something, temprano, church. Sooner than esa later. revolución, Amen. esa That aceleración, acceleration, ese camino, that path, vas a empezar a caminar you're going to begin to y walk. tarde que temprano vas a llegar al And palacio. sooner than later, you're going to Y el the día de palace. mañana, And the day of el tomorrow, día de mañana the day of tomorrow, va a ser a través de ti, it's going to be through va a ser you. a través de ti, It's gonna be through va a you. ser a través de It's ti going to be through you. que tú le vas a poder dar de That comer you're going to be able to a aquel feed que se siente necesitado, those that are in need, aquel que tiene hambre, those that are hungry, aquel que está desesperado. those that are desperate. Tú vas a poder ser el You're going testimonio. to be able to be the Tú les vas a testimony. demostrar You're going to lo que demonstrate Dios hizo contigo. what God did for En donde el you. hombre pensaba que te estaba destruyendo, Where men thought they were going to el destroy hombre you, pensaba que te estaban rechazando where you thought man was y rejecting ellos you, quisieron parar ese and proceso, they wanted to stop that pero ellos no process. sabían But they did de not que era el know propósito de Dios, that it was purpose of era la God. voluntad de It was Dios. will of God. Antes de la promoción Before promotion viene el proceso. comes the process. Antes de la elevación Before we go viene la elevated, humillación, iglesia. comes obligation. Antes del cumplimiento Before fulfillment viene el quebrantamiento. comes the break. Dios nos tiene que quebrar. God has to break Tenemos que us. pasar por el proceso. We have to go through process. Nadie No one somos la excepción. are out of this. Todos vamos a pasar por el proceso. We're all going through process. Muchas de las veces, Many times, o a lo mejor siempre, or maybe le always, queremos echar la culpa al we diablo. want to blame the enemy. Pero déjame te digo, But let me share this a lo with mejor you. esa situación, Maybe that a lo mejor en situation, donde te encuentras hoy, el día de hoy, maybe where we find ourselves tal vez today, ese rechazo maybe that rejection no es que sea el diablo, is not, might not be the enemy, sino es la herramienta, but it is the tool, es la it llave, is the key, es lo que Dios tiene que hacer what God has to para do poder to posicionarte position en tu propósito. into your purpose. Dios habla, iglesia. God speaks, church. Dios está presente. God is present. A lo mejor todos sabemos la historia, Maybe we all know the story. a lo mejor no, Maybe not. pero en el libro de Génesis, But in the book of Genesis, del 37 al 50, no vamos a poder leer todo, we're not ¿verdad? going to be able to read it all, of course. Genesis 37 through 50. Habla de la historia de José, It's the life of Joseph, ¿verdad? Un joven, un hombre a young man que era un soñador, that was a dreamer. pero también sabemos, But we also o si no know, sabemos, and if we don't know, fue rechazado he was a young man that was rejected por sus propios hermanos, by his own por brothers, su familia, by his family, por los que lo rodeaban, by those that surrounded por los him, que se supone lo debían de haber amado, by the ones that were supposed de to love proteger, him, the ones that de were supposed cuidar, to protect him and guard de him, soportar, de ayudar. to back him up, to help. Y vemos en la historia de And José we see in the life of que lo Joseph despojaron de su túnica, that they
ripped off his y tunic lo arrojaron a un pozo and they threw him in y it lo vendieron como esclavo. and they sold him as a slave. Todo porque hubo algo que sucedió en su vida, All because of something that happened within his life. un sueño. Dios le hablaba a través de sueños, A dream where God would speak to him. y a lo through mejor en el dreams. principio And maybe in the que beginning, él no podía dar la interpretación, he was unable to give the fue y interpretation. les contó sobre un sueño que tuvo, He went and shared a dream that he had. y los hermanos entendían And the brothers lo understood que él les estaba diciendo. what he was telling them. Y la palabra de Dios And dice the word of God says que ellos se enojaron, that they got que angry, comenzaron a odiarlo, that they began to hate him, comenzaron a envidiarlo they began to be jealous of him, y lo vendieron, and they sold lo him. quisieron matar, They wanted to kill lo him. quisieron destruir. They wanted to destroy him. Pero en Génesis 39:2 But in Genesis 39, la palabra dice, the word says, mas Jehová but God estaba con José was with y Joseph, fue varón. and he became a successful Próspero. man. A successful Así que man. ¿cómo está eso? So how is this? Vemos que en un principio We see in the beginning, los hermanos lo querían destruir, the brothers wanted to lo destroy aventaron him. en un pozo, They threw him in a lo pit. vendieron como They esclavo, sold him as a slave. le mintieron a su papá They lied to the diciendo que father, algo le había sucedido saying that y de something que ahora had estaba happened, muerto. and now that he was Y dead. ahora más adelante And now up ahead, la palabra dice the word says que Jehová that God estaba con José. was with him. Así que si tú te encuentras en esa So situación, you find yourself in a lo situations mejor like te this. encuentras en algo similar, Maybe you find yourself in something en donde tú te similar. sientes abandonado, When you feel en donde tú te abandoned, sientes destruido, when you feel en donde destroyed, tú te sientes solo, when you feel o alone, te sientes como si te han vendido when you como un feel like they have esclavo. sold out. Déjame te digo también algo. Let me share this with you. Dios está contigo. God is with Dios you. está contigo. God is with you. Dios está contigo. God is with you. Dios está contigo, God hermano. is with you, brother. Jehová está con la iglesia. God is Jehová with the está church. con sus hijos. God is with his children. Jehová está con aquel y aquella God is with the one que el hombre that the man quiso destruir. wanted to destroy. Ellos pensaban They thought que te estaban haciendo un daño, that they were wounding you. en donde te cerraron la puerta And they shut the door a la iglesia, to the church, al ministerio, to the ministry, a la amistad, to the a friendship, esa relación. to that relationship. Cuando tú de buen corazón When you have all good llegaste a heart, contarle algo, you began to share tú something. confiabas en aquel hombre, You trusted tú in that man. confiabas en aquella iglesia, You trusted in that y tú ministry. llegaste con un corazón abierto, And you came with an y open ellos te heart. cerraron la And puerta, they shut you the door. y tú eres un José. And you are a Joseph. Pensando en esta palabra, Thinking of the tú eres un word. José, You are a eres un Joseph. soñador, You are a dreamer. pero Dios dice, But God says, era un propósito, It was a purpose. era un plan It was a para yo plan poder for lanzarte. me to advance En you. aquel entonces no entendías, That back then you hace did not 10 años understand. no lo 10 entendías. years ago you did ¿Cómo not puede understand. ser? How can this Yo be? pensé I thought que mis hermanos that my brothers me iban a were entender. going to Yo understand me. pensé I que thought les iba a comentar that I was going to sobre share el sueño que tuve over the dream I y ellos had. me iban a And they entender. were going to Ellos understand me me. iban a ayudar. That they were going to help Ellos me me. iban a They soportar. were going to back me up. Y ahora me encuentro en la cárcel. And now I found myself in prison. Ahora me encuentro en un hoyo. Now I found myself Me in a encuentro en pit. un lugar I desconocido. found myself in an Pero aún unknown así place. José But even then, no se Joseph detuvo. did not hold Él back. siguió He adelante. continued to push El pozo forward. no lo destruyó. The pit did not La destroy him. enfermedad no te va a destruir. Sickness will not destroy you. Ese malentendido no te va a The destrozar. misunderstanding will not destroy Lo que you. tú pensaste, What we think, lo que el hombre pensó what man que te thought, iba a destrozar, what was going to destroy you, nuevamente es para lanzarte, is to advance es you, para posicionarte, is to position es you, para que llegues al palacio. for you to reach the palace. Vemos más adelante, We see up ahead José está ante el faraón Joseph before the Pharaoh, y el faraón tiene un sueño, ¿verdad? and the Pharaoh has a Y dream, José le da la interpretación. and Joseph gives him the Vemos interpretation. que el faraón lo eleva We see that the Pharaoh elevates a him segundo en autoridad to second in authority sobre todo Egipto. over all of Egypt. Fíjense por todo lo que ha pasado José. Listen to what everything Joseph went through. Yo me imagino que cuando se encontraba en el pozo, I could imagine when he found himself in the pit, si hubo alguien que llegara, if there was someone that would get there, Y le there was dijera, someone who would arrive es plan de Dios, and would have told him this is a plan of le ha God, de haber dicho, he would have probably said, tú estás loco, "You're crazy. no puede ser. This can't be. ¿De qué hablas? What are you talking ¿De cuál about? Dios? What God is this? Tú me das a entender, tú me das a entender You are letting me know. que Dios quiere que esté en este pozo. You're telling me that God wants me to be in this No lo pit. puede ser. It can't be. Y sí,
but it was. Dios lo quiso. God allowed it. Dios lo quiso. God allowed it. Dios lo quiso. God allowed it. He Dios wanted es it. bueno. God is good. Dios nos ama. God loves us. Dios es fiel. God is faithful. Gloria a Dios por el proceso. And we praise God for the Gloria a process. Dios por el pozo. Glory to God. Gloria a Dios por las situaciones Glory to difíciles. God for the difficult Gloria a Dios situations. por el rechazo. Glory to God for the rejection. Gloria a Dios por el rechazo. Glory to God for Porque the si no hubiera rejection. sido por el rechazo que yo Because sentí, if it wouldn't have been for the rejection, yo no estuviera aquí el día de I would hoy. not be here the day Si of no hubiera today. sido If rechazado I would not have been en los rejected años anteriores, in the years past, yo nunca me hubiera encontrado en la ciudad de Abilene. I would have never found Yo myself in the nunca me city of hubiera Abilene. encontrado en ningún I retiro. would have never been in a Yo retreat. nunca te hubiera conocido a ti. I would have never Yo known you. nunca te hubiera conocido a ti. I would have never have Nunca known hubiera you. conocido a mi I would esposa. have never known Nunca my hubiera wife. conocido a mis I hijos. would have never known my Así que children. cuando yo me sentía So when I felt en dolor, in pain, en sufrimiento, in suffering, en agonía, in agony, en in depresión, depression, esclavo al pecado, enslaved to esclavo a sin, la pornografía, enslaved to yo voy a pornography, testificar y I will decir testify and say de lo que Dios ha hecho en mi what vida. God did in my Y life. yo le doy gracias And I give por el thanks rechazo. for the Yo le rejection. doy gracias I give thanks por el dolor. for the pain. Yo le doy I gracias give thanks porque todo because fue everything para traerme aquí. was to bring me Fue here. para lanzarme. It was to advance Fue para me. posicionarme. It was to position Fue me. para traerme a un lugar It was to bring me to a donde yo place iba a sentir where libertad. I was going to feel free, Donde Dios iba a arrancar where God was going to lo que rip no le out placía. what did not please Por him. eso José llegó al pozo. That's why Joseph reached the pit, Porque estaba en un momento because he was in donde the le moment faltaba madurar. where he lacked Así to que yo te mature. voy a meter al So I'm pozo. going to place you Yo in te voy a separar I'm going to de separate tu you familia. from your family. Porque tienes que madurar. Because you need to Porque mature. tienes que cambiar. You need to change. Para poder To lanzarte. be able to advance Porque eres you. hija de Dios. Because you're a daughter Y of God. tienes un llamado. And you have a Y calling. tienes algo que And you decir. have something to Y no te say. puedes quedar And callada. you cannot remain quiet. Porque Dios quiere Because God que tú wants seas la luz. that you be the light. Que seas el testimonio. Be the testimony. Ahorita lo ves imposible. Yes. Ahorita lo ves difícil. Right now you see it Ahorita no lo impossible, difficult. entiendes. Right now you don't Ahorita understand todo it. es una locura. Right now it seems Ahorita crazy. estás dentro del pozo. Right now you're Y por inside dentro the pit. estás gritando. Inside Y you're- por dentro you're estás screaming. desesperada. Inside Y you're sientes desperate. el And rechazo. you feel rejected. Sientes el dolor. You feel the Sientes pain. esto, ¿verdad? A veces sentimos esto Sometimes we a feel través de this. las personas que más amamos. The people that we love the most. Y si nos dejamos ser afectados por eso, And if we allow ourselves to no be vamos a affected by llegar a it, cumplir we will not el reach to propósito. fulfill the purpose. La gente no lo va a entender. People are not going to understand. Cuando it. estás en Cristo, When you are in la Christ, gente no lo va a entender. people are Te not van a gonna understand. criticar, te They're van a gonna juzgar, criticize, they're gonna judge van a you. hablar de ti, They're gonna talk se van about a you. burlar, They're gonna mock van a you. decir que estás They're loca, going to say you're crazy. van a decir de qué estás hablando, They're gonna ask, what are you vas a decir talking estás about? muy pequeña, You're going to feel like es que you're no too sabes de small. lo que estás You don't diciendo, know what you're es que talking Dios about. no es capaz de usar a alguien como tú. God is not able to do something like Y es el you. hombre And this man poniendo lo imposible. putting the impossible. Por eso dice su palabra, lo que es imposible para el That's hombre. why God, the word says what's Porque impossible como for man. hombre fácilmente decimos Because as men we easily say, y hablamos de lo imposible. we speak of the impossible. Es que Dios no puede. God is not Es able. que no, ¿cómo lo va a hacer? How is he going to do Es this? que es It's imposible. impossible. Tú me das a entender You're telling que me Dios va a cambiar that God is going to change a este hombre this man lleno de orgullo full of pride que maltrata a mis hijos, that mistreats que his me children, maltrata a mí, that mistreats me, que me engañó a mí, that deceives me, que anduvo, se la pasa haciendo nomás cosas del mundo. that's all in the world, doing things in the world. Sí, Dios lo puede hacer. Yes, God can do Lo it. estoy viendo. And I'm looking at Lo it. estoy viendo. I'm looking at Lo it. estoy viendo. I'm looking at Lo it. estoy viendo. I'm looking at it. En algún momento, In that one moment, mi esposa y yo my wife and I, nos la vimos difícil. we had it difficult. Fíjese, ni teníamos tanto tiempo de estar casados. We didn't even have that much time in being Y married. empezó la presión, And the pressure no sé began. por qué, I ¿verdad? don't know why. De tener hijos. Of having children. Y a veces como que entre más intentas, menos sucedía. And it seems like more you try, the less it happens. Y empezó And murmuraciones. the murmurs began. Y de que a lo mejor algo tienes. And they say maybe O a there's lo mejor something algo wrong with tiene you. ella. Maybe something wrong with O a lo mejor her. tienes que ir al doctor. Maybe you need to go to O a lo the mejor tienes que doctor. hacerte pruebas. Maybe you got to do some exams. Empezó todo lo imposible, ¿verdad? All the Es que algo impossible. tiene que estar mal. Something has to be wrong. Y no sucedía, And nothing happened. ¿verdad? Recuerdo que se embarazó And I remember when she got pregnant. la primera vez. The first time. Bien felices, Real excited. bien contentos.
Everybody's excited. Yeah. Testifiqué, We testified. se le dijo a la familia, We shared it with the family. ¿verdad? Y para los que saben o para los que no And saben, for those that know and those who might not know, perdimos al primer bebé. we lost the first child. Recuerdo que fuimos a la cita, I remember we went to an appointment. nunca se me olvida, ¿verdad? I never forget this. Llegamos a la cita, We arrived to the yo appointment. viendo a mi esposa muy feliz, muy contenta, I see my wife excited. nos iban a hacer la prueba, They did the test. le hicieron la prueba They did an exam. y la enfermera se quedó callada, And the nurse remained quiet. que pues como que no era señal buena, ¿verdad? And it wasn't a good sign. Y dijo, vamos a hacer otra prueba, And she said, we're going to do no, another entrar test. más a detalle. Like, we need more details. Y resultó que And it resulted that no se dio, o sea, no hubo un desarrollo, there was not, the baby did not develop. o hubo muerte, ¿verdad? They passed. Y mi esposa, And my wife, algo que Dios está tratando conmigo, y creo que Dios trata con todos, ¿verdad? Con todos nosotros los que estamos aquí, and I believe God deals with all of us. es de que a veces And sometimes suceden cosas, things happen. y en esta situación, And in this situation, yo viendo el dolor de mi I esposa, saw the pain in my y wife. como esposo, And as a husband, ¿qué quisiera yo? what would I want? Poder quitarle, To take away Ese from her dolor. that pain. y te sientes sin And fuerzas, you feel yourself without strength. y no sabes qué hacer. And you have no idea what to do. Pero lo que no entendía en aquel But entonces, what I did not understand lo at that puedo time, entender I ahora, can understand it de now, que era Dios that it was God tratando con ella dealing with her. un propósito, A purpose, un desarrollo, a development. de que no era para matarla, It was not to kill her. no era para It destrozarla, was not to destroy her. no era para It was confundirla, not to confuse no her. era para causar It dolor, was not to cause pain. sino era un But a propósito purpose para poder preparar el territorio to prepare the land para que el día de so mañana, in the day of tomorrow ahora sí dé el fruto, now give fruit. de la Of the bendición. blessing. Y ahí está el hijo, And there's a y ahí está son. la hija, And there's a daughter. y ahí está la And familia, there's a family. y ahí está la unión, And there's a union. ahí está el cambio, There's a change. el proceso, The process. la bendición, The blessing. el testimonio. The testimony. ¿Están recibiendo? Are you receiving? Amén. La vez pasada que estuve aquí, The last time I was here, hablé de un aceleramiento. I spoke about acceleration. Y yo no sé si usted se agarró de esa And I palabra, don't know if you grab a hold of that pero word, yo me agarré de ella. but I grab a hold of Y it. cuando yo regreso a And Dallas, when I returned to Dallas, la aceleración the acceleration empezó began en diferentes formas. in different forms. Recuerdo que me habla mi patrón I remember my boss y called me dice, hey, te quiero decir algo. and said, hey, I want to share something with you. Dijo, tú fuiste uno de los pocos. You was one of the few. Fíjese muy bien, Look carefully. un día vas a recibir una llamada One day you're going to receive a y se te call, va a decir, and it's going to be said tú to fuiste you, de los you pocos was one of the few que escogieron that was chosen para la bendición, for the blessing, para la aceleración, for the acceleration, para traer el mensaje, to bring a message. para, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero usarte a ti. It says, you know what, I want to use Y you. tú tienes algo And you have something que les va a servir that's going to benefit a estos hombres, these men, a estas mujeres, to these women, a estos to jóvenes. these young people. Es lo que Dios va a hacer. That's what God's going to do. Porque Dios se mueve Because God moves de maneras misteriosas. in mysterious Y Dios ways. se mueve And God moves de una forma in sobrenatural. a supernatural Yo no way. sé si tú crees en lo sobrenatural I de don't know Dios. if you believe in the Yo no sé si supernatural tú God. crees en el I don't aceleramiento. know if you believe in the Yo no sé tú si acceleration. tú crees en lo posible I de don't know Dios. if you believe in Porque the hay que possible creerle a God. Dios Because we have to para believe cosas God grandes. for great things. Hay que creerle a We Dios have to believe para God cosas mayores. for greater Hay que things. creerle a We Dios have to believe para God cosas imposibles. for impossible Dios, things. yo lo veo como un imposible. Amen. Dios, yo lo veo como un imposible. Lord, I see it as impossible. Pero yo sé que tú puedes hacer lo posible. But I know that you're able to Lo make ves it possible. imposible. You see it Lo ves impossible. You difícil. see it difficult. Lo ves, no sé cómo lo I veas. don't know how you see Pero it. Dios dice es posible. But God says it is possible. The sickness isn't meant to destroy you. Amen. Come
It's meant to build you, La enfermedad es para to form edificar, you, para, to shape you, para formarte, to build your character, para formar to carácter, build yourself, to build your interior, to build your identity, to build your purpose. interior, tu Because there's an propósito. identity, there's a purpose, there's character, there's a change, there's a shift, there's something that God wants to do in your life. En tu vida. And a lot of the times we go through Muchas veces sicknesses, pasamos we por go through cosas, trials, pasamos por we go pruebas, through the unexpected. This is pasamos unexpected. con lo que no esperábamos. A veces pensamos, esto salió de dónde salió, And sometimes we ask, where did this desde come quién lo from? lanzó, Where did this, por qué esto surgió de repente. why did this happen all of a sudden? It's God. It's God. Es Dios. And it's God trying to grab your attention. Y es Dios tomando And it's la God atención. trying to do something through you. And in the day of tomorrow, you're going to see the change. The day of tomorrow, you're going to see the blessing. And that tomorrow isn't from one day to the next. Y mañana no es de un día para el otro. Maybe it's 5 years, maybe it's 10 years, maybe it's 15, maybe it's 20. But it's up to us Pero depende to de give Him nosotros, glory. de It's up darle to gloria, us depende to de continue nosotros, walking. de It's up to seguir us caminando. to say, even though I'm facing a trial, Aunque even estoy though I'm pasando facing por pruebas, difficulties, aunque even estoy though it may pasando por seem algo duro, impossible, parece I'm going to imposible. believe that God says it is Yo voy a possible. creer que Dios Because His will is that you be healed. Porque That's su in the voluntad Word of God. es una palabra de His Dios. will is that you be healed. I believe in healing. I believe in restoration. Not just because I say that I believe in No it, solamente porque yo lo but creo, because it's in His Word. porque está en su palabra. And He says Y él dice, that through His stripes por sus we have llagas been healed. somos sanos. So I'm here to declare, Estoy aquí and para I'm here to declarar, prophesy, y profetizar, and to say that y you've decir been set free, que tú eres that you libre, are healed. tú eres sano. Open up your hands. Receive the healing, Lord. I believe that she has been set free. Lord, I believe that she receives a supernatural healing, God. That you restore the blood cells, that you restore that cancer. Father, and I speak life into her spirit. I speak life into her heart. I speak life into her mind, God. And any works that the enemy has tried to do, we destroy it now by the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, Lord, you set her free. In the name of Jesus Christ, God. Father, I thank you because she is a blessing. I thank you because she is a good wife. I begin to declare and to say that you are a good wife, that you are a good mother, that you are a good sister, that you are a good daughter, that the plans of God are good for your life. The plans of God are to bring freedom unto others. The plans of God, He's going to use you in such a great way. He's going to bless you mightily. You are already blessed. You have been blessed beyond what you think that you are. If you simply look around and see at the blessings that are before you, you will realize that I am present, that I've never abandoned you, that my presence is with you, and I will never leave you, nor forsake you, nor abandon you. So when you feel as if you were alone, God says, I am there. When you go to the doctor, when you go to your visits, when you're going through therapy, when you're going through when all chaos breaks loose and you feel like there's no solution, you feel like there's no answer, God says, I'm right there with you. I'm holding your hand. Trust in me, I am the doctor. I am the nurse. I am whatever you're going through. It's His will. It's His purpose. It is Him. And you can't give up. You can't give up. You have to keep going. You have to stand up. You have to stand firm. You have to have faith. You have to have courage. Have no fear. And trust that it's God. It's not the enemy. It's not anything else but God. But God. But God. That's the love of God. The love of God. You're here today. You're breathing. You're alive. You have your eyes. You have your hands. You have your feet. You have your mind, you have your heart, you have your organs, you have everything that you need to be able to succeed, to be able to be prosperous, to be able to be what you have to be. And that's that woman of God. Amen. God is good. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Estamos tan bendecidos. We are so blessed. Tan We are bendecidos. so blessed. Tan bendecidos. So blessed. Bendecidos en gran manera. Blessed in great ways. Nada más ve a su alrededor. Just look around you. Somos bendecidos, grandma. We are blessed. Yeah, blessed. Sus hijos son bendecidos. Your Yo children declaro una bendición sobre la vida de sus hijos. I declare blessings upon your Una sons. bendición sobre David, una bendición sobre José, una bendición sobre Raúl, que yo sé que sus vidas han sido muy difíciles. Yo
Yo sé que hay desesperación, yo sé que hay coraje, yo sé que hay I know sufrimiento. there's suffering. No lo entiendo, Señor. Lord, I don't A lo understand. mejor usted ha repetido y dicho eso en sus Maybe you have momentos repeated íntimos that in your intimate moments. con el Espíritu Santo. No lo Holy Spirit, I entiendo. don't understand. ¿Por qué? Why? Ya estoy cansada, ya estoy harta. I'm tired. Y ella dice, hija, es el propósito de Dios. Yo los tengo que quebrar, yo los tengo que I romper. need to rip them. Es mi propósito, It's my purpose. es lo que es su voluntad. It's my will. Han cometido errores, sí, pero el Made perdón mistakes, existe. but forgiveness El is perdón there. está ahí para ellos. Forgiveness is there for them. Donde quiera que ellos se Wherever encuentren, they find yo le themselves, ruego a Dios que se les revele, I beg que se les manifieste, that God will be que revealed sea to them. tanta la That it desesperación be so que much llega a tal desperation punto en donde that ya they no reach the encuentran point la respuesta where en they don't nada find the answer más nowhere que en else Dios. but in God. Y vamos a ver el cambio, And we're gonna see the vamos a change. ver el cambio, We're gonna see the vamos a change. ver la We're bendición, gonna see the blessing. vamos a ver el aceleramiento, We're gonna see the vamos a ver el acceleration. fruto, We're gonna see the fruit. porque hay mucho Because there's many en cual tú has trabajado. in which you work. Es que yo he sembrado, I have y yo he sown, sembrado, and I have y sown, yo he sembrado, and I have sown, y yo he sembrado. and I have sown. A lo mejor te encuentras en esa situación Maybe you find yourself que in that has sembrado situation por mucho tiempo, that you've been sowing for such a long y time. eso va a dar luz. And that will bring Va a light. haber un fruto, There will be fruit. va a haber vida, There will be va a light. haber luz, There's going to be light. va a haber una There's going to be rehabilitación, your birth. There's going to be va a haber algo que rehabilitation. van a hacer, There's going to be something that's going to y be va a ser muy birthed. hermoso, And it's going to be beautiful. va a ser muy bello. La luz de Dios. The light of God. Es lo que decían nuestras camisas el día de ayer, ¿verdad? That's what the t-shirts say yesterday. Somos la luz We are the light en la oscuridad. in darkness. Vamos a hacer la luz Let us be the en la light oscuridad. in darkness. Vamos a hacer la luz Let us be the light en las ciudades. in the cities. Vamos a hacer la luz Let us be the en light nuestra in familia. our family. Porque no nos podemos cansar. We cannot get No nos tired. podemos cansar. We cannot get No nos tired. podemos cansar de ser la We luz. cannot get tired of being light. Estaba hablando de la aceleración, ¿verdad? I was speaking about acceleration. Y recuerdo que me habla mi suegro Now it comes back to como la me. semana, 2 semanas después de haber estado aquí la vez pasada. My father-in-law calls me about a week Dice, later. hay alguien que quieres que tú traduzcas. He goes, there's somebody that wants you to translate. Y me invitaron a traducir. And they invited me to go translate. Y estuvo difícil. And it was very difficult. Era un profeta He was a prophet de la África from Africa. y él estaba hablando en su dialecto And he was speaking in his language. y alguien lo estaba traduciendo al inglés And he had his y yo lo tuve que translator traducir al español. into English. And Dije, so I "Ay, had to Señor." translate to Spanish. No estuvo fácil, So it was not easy. estuvo It difícil, was difficult. sí se batalló, It struggled a little. pero Dios se manifestó But God manifested. y Dios estaba presente. God was present. La iglesia tenía hambre. The church was hungry. ¿Tiene hambre, iglesia? Are you hungry, church? Dios está aquí para darle de comer. God is here to Su feed presencia us. está aquí para saciar esa hambre. His presence is here Para to saciar satisfy esa that sed. hunger, to satisfy that thirst. Y recuerdo que en ese mismo ministerio And in that same ministry, me dice el hermano ese mismo día. the brother tells me that Fíjese, same todavía day, ni empecé a traducir. I haven't even started Y me senté. translating. I sat down. Y me dice, hey, dice, tú eres bueno para los dos lenguajes. And he said, hey, you're good on both languages. Dice, vamos a tener un evento para los We're jóvenes. going to have an event for the young people. Dice, yo quisiera que tú trajeras un mensaje. He says, and I would like for you to bring a Y message. lo único que llegó a mi The mente only thing that came to es my de que mind, recordé la palabra I remember the word que se soltó. that was released. Y ahora yo estoy en Dallas. And now I'm in Dallas. Y está sucediendo todos estos cambios. And all these things are Y happening. un aceleramiento. An acceleration. Dije, gloria a And I Dios. said, praise God. En todo diferente tipo de aspectos, ¿verdad? In different aspects. Aspectos financieros, In finances. el vehículo que manejo para el trabajo. The vehicle that I drive Surgió for que work pues plan de Dios, ¿verdad? was a plan of God. Tengo troca nueva, no nueva, pero nueva. I have a new truck. Yeah. Not a new truck, but it's new to me. Empezó donde fui a traducir, I went to go translate. que a veces lo vemos como, no sé, a lo mejor lo vemos insignificante, ¿verdad? Sometimes we see things as Lo vemos como insignificant, pequeño, but we see it as pero small. es Dios. But it's God. Es Dios It's moviéndose. God moving. Yo así lo veo. And I see it like that. Tuvimos el privilegio de poder ir a México, mi esposa y yo. We had the privilege to go to Mexico. Fuimos a una boda. We went to a wedding. Y fíjese, nos fuimos. We went. Y cuando oramos antes de ir, And when we prayed before we left, nuestra oración our prayer siempre es is always is, de que Dios muévete, Lord, move, manifiéstate. manifest yourself. Estamos aquí We are here como instrumentos as instruments para ser usados to be used para tu gloria. for your glory. Y estando, Dios a veces, créame,
And God sometimes Vas a estar en lugares you're going to be in places en donde no es el lugar correcto where it's not the correct place para entregar una to palabra, give a word, y Dios está ahí, and God is y there, Dios te va a empujar, and God is going to y push Dios you, te va a and hablar, God is going to speak y ahí to está you, el hermano o la hermana and there's a brother, que sister, Dios te está diciendo, ve y háblale, and God is telling y you, tú go and dices, share pero this with me. Señor, But Lord, estamos en una boda, we're in a wedding, estamos en un lugar we're in a place donde no es lo correcto, where it's not the right place, pero uno tiene que ser obediente, but ¿verdad? one has to be Porque obedient, si no, el daño es a nosotros, because it's not, y el daño también we do es wrong. de no soltar la palabra And it's wrong y for de not que esa releasing persona the no word, reciba lo que Dios and tiene that para person not ellos. receive what God has for them. Y hay un hermano, porque es un hermano, And there's a brother, y pues larga historia, ¿verdad? Pero Dios me dice, ve y habla con él. the Lord says, go and speak with him. Y yo empiezo a dejar ser movido por Dios, And allow myself to be moved by y God, empecé a entregarle la palabra. began to share the word. Y a veces, no sé si le haya pasado, pero usted está hablando con alguien And I don't know if this happened to you, but y le está speak with entregando una someone, palabra de Dios, you're giving them a word of God, y a lo mejor tú ves el semblante de ellos and you begin to see their facial y no sabes qué pensar, ¿verdad? and you don't know what to think. No sabes si están recibiendo, You don't know if they're receiving. no sabes si, hey, dame una confirmación, You're asking for te confirmation. estoy diciendo algo, Nod your head at you know, is least. this making sense? Is God speaking to you? Is what I'm telling you the truth? Es la verdad lo que te estoy diciendo. A lot of times we give a word, Muchas veces damos una palabra and you're waiting to see that y person estamos and esperando to see if there's a reaction. una reacción. And so yo miraba al hermano So I would look at the brother, y nada más me miraba así, and he just looked at me, así serio, very serious look. porque es medio, tiene su forma el muchacho. He has his ways, And me dice, qué interesante and he said, very interesting, todo lo que tú me estás diciendo. everything that you just shared with me. Y prácticamente todo lo que yo le dije And practically everything I said era en contestación was an answer a una conversación to a que él conversation había tenido con Dios that he's had with God en esas últimas semanas, últimos días. in those last days. Dice, yo he llegado a un punto He says, I have arrived to a en donde point yo le dije a Dios, where I said to the Lord, yo ya nada más quiero ser I just want to be un cualquier cristiano, just another Christian, porque cansado estaba because he was tired de esperar of waiting lo que Dios tiene para él. of what God has for him. Y Dios me mandó a mí, And God sent me que yo no soy nadie, that I'm known a decirle to tell que him Dios tiene algo para ti. that God has something Y Dios for quiere you. que tú sigas siendo And fiel. God wants you to Dios be quiere que faithful, tú that continúes you y continue, de que no te compares con los and demás. don't compare yourself to the others. Porque a veces vemos cosas, Because sometimes we see a veces a lo things, mejor vemos matrimonios, sometimes we see o marriages, vemos we ministerios, see ministries, o vemos we familias, see families, o vemos no sé qué, we lo see- que estés viendo, I don't know what we're y nos looking at. comparamos con and eso. we get to compare Y uno ourselves to empieza a that. decir, And God's ¿por qué no saying, estoy a la misma altura? or he begins to say, ¿Por qué why am I no at the same estoy level? recibiendo lo mismo? Why am I not ¿O receiving cuándo the se va a same? llegar mi Or tiempo? when it's going to be my turn? Y él decía, yo le dije a Dios, cansado estoy. And he said that he told God, I'm just tired. Dijo, ya estoy cansado de servir I'm tired of sin serving ver algo de ti. without seeing results of you. Y cuando él me empieza a decir todo eso, When he begins to say all this, el que empezó a llorar fui yo. the one that begins to cry was me. Yo empecé a dar gloria a Dios. Dije, entonces es cierto. And then I said, it is true. Así que a veces lo que tú vas a decir, Sometimes what you're going to say, ¿verdad? Cuando Dios te dice, when God ve says go y hazlo and do this, y suelta esa palabra, release the word. sí, es para la persona que la va a recibir, It's for the person that's going pero to receive también para mí it, but it's also going to o be para for you. usted, en el proceso, In the process, en lo que Dios está trabajando y obrando contigo, in what God is doing with you. que funciona de las dos It maneras. functions both ways. Así que yo le animo, So I encourage you, si tú sientes el mover de when Dios, you feel the movement of God, no te quedes con la duda. I mean, don't stay with the doubt. Cuando tú te sientes ahí todo nervioso, When you feel nervous, es Dios. it's God. Cuando tú te When sientes you feel, de que, man, I don't want to, no lo quiero hacer, es God. es Dios. When you feel like not doing it, Cuando te sientes de no es hacerlo, God. es Dios. porque es tu carne, Because it's the porque flesh. es una lucha con la Because carne, it's a struggle es with the una flesh. lucha con lo que ¿qué van a pensar? It's a struggle with what they're going to think. Es que ¿qué si me equivoco? What if I'm wrong? ¿Qué si le digo lo que no es? What if I say something that is not? Yo no sé, I don't know. pero es Dios, But it's God. es It's Dios. God.
Es Dios, iglesia. It's God, church. Yo le animo, yo le reto I encourage you, I que challenge you. se deje ser usado por Dios. Allow yourself to be used by God. Como que aquí nos desviamos un poquito del tema, I mean, it seems like I got a little bit away from the point. pero Dios es bueno. But God is good. Somebody needed to hear it. Amén. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Yo le doy gracias a Dios I give God thanks por mi familia, for my family, por mi ministerio, for the ministry, por mi casa, for my home, por mi trabajo, for my job, por todo. for everything. Ahí en su lugar usted dele gracias a Right there in Dios. your place, just give Him Dele thanks. gracias a Dios porque tiene vida, Give Him thanks for life, porque está aquí, because you're here, porque tiene que comer, because you have porque something to tiene eat, ropa, because you have clothes, porque tiene manera de poder llegar, you have a way to tiene get here, manera de poder regresar a su you have a casa. way to go back home. Somos bendecidos, We are blessed. somos muy We are bendecidos. very Hay blessed. personas que no tienen lo que tenemos There are people that don't have what we have, y ellos le dan gloria a Dios and they give glory y to ellos no God, se quejan. and they don't complain. Hay lugares que no tienen aire acondicionado There's some places they have no AC, y ellos tienen iglesia. and they have church. Hay lugares que no tienen luz There's people that y don't ellos have light, tienen iglesia. and they have church. Hay lugares que a lo mejor no tienen un púlpito así, They might not even have a pero ellos pulpit, tienen but iglesia. they have church. Hay lugares que no tienen They micrófono, might not even have pero microphones, tienen but they iglesia. have church. Hay lugares que no se pueden ir Facebook Live, There's some people that can't even pero go, tienen but iglesia. they have church. Son bendecidos. They are blessed. Somos bendecidos We are en blessed diferentes in maneras. different ways. Y ellos siguen adelante. Y vamos a seguir adelante. A pesar de lo que enfrentemos. Regardless of what A we pesar face, de lo que el enemigo pueda soltar. regardless of what the enemy releases, A pesar si cuando no es el enemigo, even when it's not the enemy, vamos a continuar. we're going to continue. Un poquito de la historia de Naamán. A little bit of the story of Naaman. Naamán tenía posición, Naaman had position, tenía honor, he had honor, tenía victoria, he had victories, pero también tenía lepra. but he also had leprosy. Su cuerpo representaba His body represented lo que muchos what many viven en el espíritu. live in the spirit. Apariencia de éxito, Appearance of success, pero enfermedad interna. but interior sickness. Nuevamente su cuerpo Their body representaba represented lo que muchos viven en el espíritu. what many live in the spirit. Apariencia de éxito, Appearance of pero success, enfermedad interna. but internal sickness. En Segunda de Reyes 5:10 In 2 Kings 5:10, se le dice, it says, ve go y lávate and wash yourself 7 veces en el Jordán. 7 times in the Jordan. Él buscaba ser sanado de su lepra He was searching to be healed from y his hubo alguien que le leprosy. dijo, And there was someone that told him, yo sé de un profeta, I know of a prophet, yo sé de alguien que te puede I sanar, know of someone that can heal yo sé de you, alguien que puede hacer el milagro. someone that can do the miracle. Si tú simplemente vas y hablas con él If you just simply go and speak with y él him, te va a decir lo que tienes que hacer, and he will give you direction. él te va a and decir lo que instructions tienes que hacer what para you need to sanar do, de la lepra. what you need to do to be healed of A the veces es leprosy. muy sencillo Sometimes it's y es simple, muy and fácil it's easy la solución the solution a nuestro problema, to our issue, pero a causa de nuestro orgullo, but because of our a pride, causa de nuestra but carne, because of our a flesh, causa de lo que nosotros pensamos, because of what we think, a causa a lo mejor de la tradición, de la cultura, maybe because of de tradition, lo or que se nos culture, engendró, of what was told to us, de que somos necios, that we're stubborn, yo no sé, I don't a lo know, mejor religiosos, maybe religious, o ponle cualquier nombre que tú quieras. whatever thing that's affecting Se le us. dijo, ve y lávate 7 veces He en el told him, Jordán. go and wash yourself 7 times in the Y vemos en Jordan. su palabra And we see in the word que Naamán se enojó, that Naaman got mad porque él, because he o ponle él o ella, or her quería un milagro espectacular. wanted a spectacular miracle. Vemos que no quería un acto simple, Did not just want a simple act, pero la obediencia but the obedience humilde or humbleness abrió la puerta opened the door de su milagro, of his miracle. porque era tan sencillo lo que él tenía que hacer. Because it was simple what he had to Lo do. único lo que se le indicó, The only thing that was told, ¿quieres ser you sanado? want to be healed, ¿Quieres ser you limpio? want to be clean, ¿Ya no quieres ser you leproso? don't want to be leprous, ¿Ya no quieres tener esa enfermedad? you don't want to be sick, Ve y lávate. go and wash Yo- yourself. It can't be any easier than that, No right? puede ser más simple que eso. It can't be any easier than that. No puede ser más fácil que eso. How could that have made him mad? ¿Por qué lo hizo enojar? It's interesting. Es How could interesante. that have made him mad? ¿Por qué lo hizo enojar? Porque a veces nos enojamos. Why do we sometimes get mad? Uno a veces busca un consejo. Sometimes we look for advice. Hey, Dad, Hey, papá, man, what do you think? ¿qué piensas de esto? Es que esto y el otro. This and that. Y tú le das
La respuesta, When you give them the la advice, you solución give them a es tan solution, sencillo it's so simple, y se enojan. and they get mad. Estás loco. You're crazy. No puede ser. It can't be like that. No puede ser. No way. Tú me dices You're telling que me me lave en el Jordán to wash myself in the y voy a Jordan ser limpio. and I'm going to be clean? No, es que tiene que ser algo diferente. It has to be something different. Hey, carnal, Hey, bro, estoy enfrentando esto. I'm going through this. ¿Cómo le hago? How do I do this? That's all you gotta do, bro. Es lo que todo lo que tienes que hacer. Y no lo hacen, se enojan. And they don't do it, they get mad. Te critican, They te criticize. juzgan. They judge. Yo me imagino que Naamán, I could imagine Naaman. yo no sé, a lo mejor soltó una palabra por ahí Maybe he released a word. y criticó al profeta He criticized the prophet, o al ungido de Dios. the anointed of God. A veces así nos enojamos, Sometimes we get mad like a that. veces así criticamos. Sometimes we criticize Es like que no that. puede ser. It can't be. ¿Cómo? How it can. Nada más me lavo I just wash y voy a myself ser limpio. and I'm going to be clean. Ponemos lo imposible, ¿verdad? We put the impossible. Ponemos límites. We put limits. Naamán estaba poniendo un límite Naaman was placed en lo que limit Dios podía hacer. in what God was able to do. Yo tengo la solución. I have the solution. Yo sé cómo puede ser sano. I know how you can be healed. Sé humilde, Be humble. sé humilde, Be humble. sé obediente. Be obedient. Nos cuesta ser humildes. It costs us to Nos be cuesta humble. ser It obedientes. costs us to be Nos obedient. cuesta It costs us morir a la carne. to die to the flesh. Nos cuesta It costs us morir a nuestros deseos. to die to our Nos desires. cuesta It costs us ir en contra to go against lo que la sociedad dice. what society says. Nos cuesta It costs us ir en contra to go against lo que el mundo what dice. the world says. Nos cuesta It costs us ir en to contra go against lo que se nos ha dicho toda nuestra vida. what has been told all of our lives. Y ahora alguien le dio la respuesta a Naamán, And now someone gives the answer que to le sonó Naaman. a lo mejor loco, Then maybe it sounded crazy o a lo to mejor him. no le sonó sencillo, Maybe it was not simple for pero era him, muy but sencillo, it was simple porque él empezó a decir, because he began to say, pues hay mejores ríos, there's better waters, hay mejores there's ríos, better rivers, hay mejores lugares. there's better places. ¿Por qué no ahí? Why not over ¿Cómo there? puede ser que en el Jordán? Why? How can it be in the Jordan? Pero vemos en la historia But we see in the story que fue y se sumergió. that he went and did so. Yo me imagino que en cada vez que se sumergía, I could imagine each time that he submerged había una himself, capa de orgullo que caía. there was a covering, a layer of pride. that Porque was fíjese on muy him. bien, Naamán se enojó. Naaman got mad. Naamán dijo, ¿cómo puede ser? How can this be? Y se le dijo, ve, hazlo 7 veces. Go and do it 7 times. Así que a veces vamos enojados a hacer una cosa, ¿verdad? Sometimes we go mad doing something. No, hombre, es que me dijo que lo hiciera. They told me to do it. Vas y lo haces una vez. You go and do it 1 time. Pum, ya. Ahora faltan 6 veces más. Now there's 6 more times. Así que hubo un plan de Dios. So it was a plan of God. Sabía muy bien Dios lo que estaba haciendo. God knew very well Porque yo what te he tengo was que doing. quebrar. Because I have to Yo te break tengo you. que I romper. have to rip Yo you. tengo que ver que tú sepas I want you to que yo know soy el Dios viviente. that I am the Y living que a través de God. mi palabra Through my word está la sanidad. is healing. Así que si tú eres una persona humilde So if you're a humble o te person humillas or you y humble eres yourself, obediente, and we are obedient, créeme, para la 5ª vez, believe me, by para la the 5th 6ª time, vez, by the 6th para la time, 7ª vez, by the 7th ya se time, te va a hacer muy it's fácil. going to be easy. Y a la siguiente vez, And the next time, cuando tú tienes algo, when you have cuando hay una something, situación, when there's a situation, hey, ¿cómo le hago? how do I do this? Ve y sométete 7 Go and veces. submerge 7 times. Yo creo que ya va a ir a meterse al agua antes de que se le diga. And then I believe you're already diving in before you've been told. Y su palabra dice que él salió limpio And the word says that he came out en clean la 7ª inmersión, on the 7th, renovado como un niño, renewed as a baby's su flesh, piel como un niño. his skin as a baby. Cada inmersión en la presencia de Dios Each immersion, está lavando submersion nuestro pasado, in the presence of God is peeling off our past. está lavando nuestro orgullo, Is peeling off our está pride. lavando nuestro Is dolor washing off our y estamos pain. siendo And restaurados we are being restored por la obediencia. through the obedience. Tú quieres ser restaurado, You want to be restored? sé obediente. Be obedient. Tú quieres sanar de dolor, You want to be healed from quieres pain. sanar de orgullo, You want to be healed quieres of pride. sanar de tu You pasado, want to be healed of your ve y past. lávate 7 veces. Submerge 7 Es times tan sencillo, It's simple. es tan fácil It's easy. para poder sanar. to be able to be healed. Ya casi termino. I'm almost done. Ahora vemos en la historia de Jesús. Now we see in the story of Yeshua. Jesús fue el cumplimiento Yeshua was the fulfillment de los 2 ejemplos de los de que acabamos de hablar. that we just got through speaking of. Rechazados por los suyos, Rejected by his own. fue He traicionado, was betrayed. fue despojado, He was
placed in a pit, al igual como José, just like Joseph, y sumergido and submerged en obediencia in obedience, como Naamán, as Naaman, porque Jesús fue obediente, because he was obedient. Jesús fue fiel Yeshua was hasta el faithful final. unto the Él end. nunca dejó que nada He ni never nadie allowed for nothing detuviera and no su one propósito. hold back his purpose. Así que cuando tú te sientes rechazado, When we feel cuando tú te rejected, sientes when abandonado, we feel abandoned, cuando tú te sientes con dolor, when we feel with cuando tú pain, te sientes como te sientas, when we feel however no we dejes feel, de seguir adelante continue para forward poder continuar to be able to y continue terminar tu propósito. and finish our purpose. Y vemos que Jesús, And we see that a Christ, través de su rechazo, through his vino rejection, nuestra redención. came our redemption. Amén. Amen. A través de su muerte, Through his death vino nuestra vida. came our life. A través de lo que Dios va a hacer con nosotros, Through what God will do with us, está la bendición para alguien más. is a blessing for someone else. Lo que Dios está haciendo ahorita contigo What God is doing right es now para with you bendecir a alguien is más. to bless someone else. Es para hacer la luz a alguien To más. be the light to Para someone que ellos else, puedan so aprender that they can learn y decir, and say, es it posible. is possible. Es It posible. is possible. Yo quiero ser la luz. I wanna be the Yo light. quiero ser un testimonio. I wanna be a testimony. Yo quiero poder predicar I wanna be able to y hablarle preach and speak. a aquel que se encuentra en dolor. Those that find Y yo themselves le in quiero pain. decir, And I want to say, yo era como José, I was like Joseph. yo era como I Naamán, was like Naaman. y ahora quiero ser como Jesús, And I want to be like el Christ, escogido de the Dios, chosen one of God, nuestro Salvador, our Savior, para hacer la luz en el mundo. to be the light in the Yo estoy world. aquí para I'm decirte here to share que with sí you se that puede, it is able. que tal vez eres un soñador, Maybe you're a dreamer. tal vez te encontraste en un pozo, Maybe you find a yourself lo in a mejor te pit, encontraste lleno de lepra, Maybe you find a lo yourself mejor te full of encontraste leprosy, lleno de orgullo, full of pride. pero Dios te puede sanar, But God is able Dios to te va a heal. restaurar God is able to y Dios te restore. va a lanzar hacia And God is adelante. going to advance us El forward. rechazo tiene propósito. The rejection has purpose. Dios lo va a permitir God is going to allow para us romper el to orgullo, break Christ, para madurar tu to carácter, mature our para character, prepararte para tu to testimonio. prepare us for a Así testimony. que no seas confundido So do not be y confused. ya no estés de rebelde, And don't be ya no rebellious. estés de necio, Don't be stubborn. ya no estés lleno de coraje, Don't be full of ya no le anger. pongas límite Don't put a lo limits. que Dios pueda hacer. What God can do. Su palabra dice, His word says, y cosas mayores and greater things harán en mi nombre, you shall do in my y name. cosas mayores Greater things harán en mi nombre. you shall do in my Y yo me name. agarro de esa And I palabra, grab a hold of that porque word. yo sé, Because I no know es a través de mi fuerza, it's not through my sino de strength, su Espíritu Santo, but through the que Holy vamos a Spirit. ser usados We're gonna be used. y vamos a poder hacer cosas mayores And we're gonna be able to do de lo que greater Él things. hizo cuando estuvo en la tierra. what he did when he was on this earth. Así lo que el enemigo usó para herirme, For what the enemy intended for evil, Dios lo va a usar para promoverme. God is going to use it to advance me. Póngase de pie, iglesia. Let us stand to our feet, church. Vamos a entrar en intercesión. Let us enter into Yo quiero orar por intercession. usted. I want to pray Yo for quiero you. soltar una I palabra. want to release a Yo word. quiero declarar sobre sus vidas. I want to declare over your Vamos a lives. declarar We're going to que declare estamos saliendo del pozo.